Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad sahibil jamali wal kamal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahi azza wa jalla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bissalam wa adkhilnal jannata daraka daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita astaghfiruka ya zal jalali wal ikram. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil qur'ani was sunnah fuqahaa fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Amma ba'da. Ulama anal a'izza wa masyayikhinal ajilla, akhussu bidzikri wat ta'zim, ajunan pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Mizabul Ulum, Hadratal Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Mahfud Mukhtar, sesangat abdina amul jaaki cukan taati, sareng setuju para alim, para ulama, para pemuka agama, para tokoh agama, anyuna pengapora abdina tak nyebut ka asma epon, cuma tak mengurangi rasa hormat sesangat abdina amul jaaki cukan taati. Bapak Kepala Desa Kadur sareng setuju jajaran sebeten kaulah amul jaaki, ajunan Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah, sesangat beten kaula amul jaaki juken hormati remaja Masjid Al-Hidayah, sebeten kula juken amul jaaki, jajaran asatidz sareng ustazat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Mizabul Ulum, sesangat beten kaula amul jaaki juken cinta sayangi, ajunan jamaah pengajian, para sepuh, para anum, para bala tetangga, wali santri, wali murid,
ajunan hadirin hadirat, pencinta Islam, pencinta Rasulullah, pencinta ulama, pencinta Al-Quran, seinsyaallah ajunan setuju emuljaaki sareng Gusti Allah sesangat beten kaulah amuljaaki. Alhamdulillahi rabbil alamin bitalaffuz asyukur di ajunan Allah malam semakin tentu leban ajunan bisa apol kompol, bisa hadir bermuwajjah setong tempat sesangat mulja ekipan ika majlis taklim otaba pengajian Raudhatun min Riyadil Jannah, kepunan setengah dari kepunan swarga. Mencermuka dan kula ajunan tetap di dalam ridha epon Allah. Paling lancang umur, barokah umur, oleh taufik dan hidayah tabel iman dan Islam. Setiap orang yang istakwa ke Allah atau perintah Allah atau larangan Allah. Paling muljah aba dan anak potoh dan mencermuka paling rezeki si banyak si halal si syarat ibadah dan mencermuka dan kula ajunan perang tuli dapat dek Mekah Madinah kalaban kabadan kempang beres ben selamat itu tiakin orang si husnul khatimah bagus di budina kalaban akompolatan kula ajunan tempat muljah malam semangkin mencermuka sateja kak dinto merupakan tanda apolong ngaten kula ajunan sampai ke swarga. Apolong sareng para alim, para ulama bingking Gusti Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Salawat salam ngiring aturaki dek kajungjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitalaffuz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekadimma beliau ampun apektaten kula ajunan dari alam putuh, dari alam peteng ngale ke alam setera yakni agama Islam dan kula ajunan sebagai umat Nabi Muhammad mencermuka kenging syafaat beliau langkong-langkong syafaat al-uzma pagi hari kiamat. Allahumma syafaat Rasulullah kak dinto bedah ekopur mahsyar eteteh etempengan neraka sampai ke swarga beda syafaat Rasulullah. Itunya gak dinto beda syafaat. Dan kula ajunan manabi ampun ngaule syafaat Rasulullah dari inah bekal mulja, dari celaka bekal pecrah, dari palang bekal ontong. Mangkana siarap dan kula ajunan setung rahmat Allah dua syafaat Rasulullah sampai semakin Masjid Al-Hidayah untuk pesantren Mizabul Ulum mabeda pengajian ngatorin ten kula ajunan dalam rangka zikra maulidir Rasul harapan mencermuka kula ben sampean oleh syafaat Rasulullah. Amin. Amin Allahumma. Itunya beda syafaat kula acareta Libanon Libnan negara jauh bu. Insyaallah orang kadun ni tak tahu mana pak ke Libanon. Gula pada tak tahu dia pak ke pak. Kalau cerita ni. Libanon bila ampun memperingati kelahiran Rasulullah, zikra maulidir Rasul sangat meriah.
lebih meriah bendera kanton itu. Bahkan ilibenan mun memperingati kelahiran Rasulullah sehadir benih karo atusan ribuan bahkan jutaan. Sangat meriah. Ilibanun bila ampun mahallul qiyam ni kebiasaan aburung bentembakan serentak. Lain bendaerah Pamekasan ben Sumenep. Mun daerah Pamekasan Sumenep nika biasana amulot mahallul qiyam mercon seoper. Lain ben lambe mun orang Sumenep ngonceng ke hori kapan datang biasana pas yang bein ibu cain solawat Kiai Rabu solawat tu becah Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Ini kelambu mungkin lain pun daerah Sumenep mun ke hori datang yo puri mercon Pak. Gulari berni bulutoh datang yo puri mercon para iperin nanti. Alhamdulillah selamat. Le Libanon bila mahallul qiyam memperingati kelahiran Rasulullah apur bertembakan serentak. Pernah kejadian tembakan serentak beda peluru nyasar Pak. Uning ke peluru sampai. Dan orang sekolah bein pistol. Peluru nyasar tepak persis kecetak anak orang kafir. Sampai cetak ni tertembus peluru. Bersimbah darah repu nak kanak. Embu ngiding kafir datang ngabos aki anak ampun repu lakalenger bersimbah darah cak lembu embu ni langsung kikir langsung apesoan saya rasa apesoy si amulot benih senimbak punten tapi embu ni langsung apesoan ka Rasulullah napa ocan embu Muhammad Arya Gapi terjadi gara-gara buat umat taban memperingati kelahiran naban gara-gara umat taban amulot sampai tang anak ya tertembus peluru cetak. Maka emban sebagai nabi, sebagai rasul harus bertanggung jawab. Masya Allah, ancamnya langsung Rasulullah. Pon toto lekas anak eke ke rumah sakit, masuk ruang ICU, can dokter Arya letak kira odi ya kritis. Ya paling abid ini jemaat ya. Bon embu datang tar ke dokter. Derem bedok tang anak labu anan ben letak kira odi ya. Wak lebu di ruang ICU. Ngucak embu engkau nyung atang anak dok. Iyalah. Masuk ke ruang ICU. Ucapkan selamat tinggal ke anan ben letak kira odi ya. Masuk ke ruang ICU embu nih Pak, kenapa sih terjadi? Beda kejadian si luar biasa. Ternyata seampun embu masuk ke ruang ICU, anak nih itu mujuk tojuk sambil misem. Iya bos bimbu sampai cetak nih kata lampat dek napa? Asal si posak dari dere, tade dere, dek lampat dere. Sampai tembakan tadi lampat dek napa Pak? Kesambu embu ngocak embu ke anak ping. Can dokter emban dalam keadaan kritis letak kira odi ya. Tapi ternyata ia emban beres sehat sampai lampat nengi cetak tadi lampat apa? Beda apa ya Pi? Ngocak aja jawab si anak bu Rasulullah Nabi Muhammad ki buru Rabu kakak antoh. Bahaja bu Rasulullah bing engkau ki buru epesoen embun beun. Engkau iki kiri embun beun. Akhirat cetak ento bi Rasulullah bu iosap
sampun lasreyosa beres total sampai lampat tadi lampat mangkana bu dan kula semangkin ngerek agama seepek tabi Rasulullah masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk Islam embu ngiding cerita anak nikah masuk Islam sekali sampai dokter ngiding cerita anak masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kak dinto nyaman syafaat amin kok Pak ya Pak karo kok amul sampean amin Allahumma amin Allahumma etunya bada syafaat ekobur bada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kula ajunan ngibutu saraj apa topok dari tusa mate masuk ke alam barzah alam kubur sanau saden kula ajunan ngibutu saraja mun ngaule syafaat Rasulullah insyaallah salamet amin Allahumma beda cerita lambak beda orang meler Pak gerin meler ada kampingan apa tapi nak kanak nikah makin meler cek lebur macam solawat ke Rasulullah pon abid nak kanak nikah mati si meler ni dapat ke alam kubur rabu dua malaikat ada bu malaikat mungkar ke malaikat nakir kir aji meler tak usah tanyakin pas petebuk ya kelu bahasan yang kadur ya napa dibun malaikat nakir jangan main buk tebukan tanya aki kelu takut itu kan ya Allah muntah tu aja wak marina pas kedua ya kelu bahasan yang dina periksanin bi malaikat marabbuka siapa pangeran bu ternyata orang penik tak to aja wap uku Pak dari meler wakor awa napa dun malaikat mungkar gir tak to aja wap uku petebuk dun malaikat nakir tanya aki sampai 3 kali geluh mun 3 kali tak to aja wap pas pamari marin kenapa sih terjadi Pak masuk etanya aki nak ke 3 kali nak beda kejadian dari patun kubur pas keluar barang keluar sesuatu tidak dapat keluar paharo pamanusa ganteng room pas toju esetin mayit segenteng si room ngucak ke mayit mayit mun etanyakin bi malaikat jawab ngucak mayit benih keng tak jawab keng tak tahu ini kan lu bahasan yang kadur ya ngucak segenteng si room tore jawab bi gula ibu lena sampean reksanin bi malaikat marabbuka siapa pangeran ben ngucak segenteng si room mayit jawab Allahu Rabbi ajawab mayit Allahu Rabbi wa man nabiyuka jawab Muhammadun Nabi ajawab mayit Muhammadun Nabi sampai 6 pertanyaan ibolein kapi bi segenteng sero ompeni alhamdulillah mayit tahu ajawab kalaban bagus akhirah salamet alhamdulillah nyorot malaikat mungkar ben nakir ngucak mayit atanya ke segenteng sero ompeni segenteng sero om pasera sampean ajawab segenteng ni kebu sero om ni kebu napa jawab gula ni ka malaikat itu tiaki bi Allah kalaban solawat sampian selebur macam solawat bi Allah pada gula ni ka solawat sampian gula makin ni ka iutus bi Rasulullah pakon bi Rasulullah entar kanto manih kaakui malain sampian ajawab pertanyaan na malaikat amin ko teh dia orang apa dina di amin Allahumma ekobur beda syafaat Rasulullah sampai ke sirat sampai ke teteh beda syafaat Rasulullah malaikat Jibril pernah matur ke Rasulullah ya Rasulullah
Muhammad manabi bada umat ajunan maca solawat ka ajunan paling sekoni idilum sehari semalam 10 kali maka ku laku bila lebet nang tas teteh abdina senontona tananga jamin tak kena keker diri teteh selamat amin Allahumma amin Allahumma. Mangkana amulot ni kabarlo memperingati kelahiran Rasulullah. Anapa? Beda bunak ulama. Menjamaah li qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanan. Bahkan tebu nikah ini sebetaki ke Imam Syafi'i. Orang si akumpul parlo nagangkui amulot membaca sejarah kehidupan Rasulullah agak malam mangken panika. Alhamdulillah sampai aparing deureun bahkan ngusungaki tempat artinya kursi sebodo Roma kapiyalle buka labeng buka napa parlona kangkui makumpul satretanan pada umat Islam di qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam napa tebuna Imam Syafi'i maka ku laku are kiamat bakal apolong ben para nabi, para syuhada, para solehin, bahkan bakal masuk ke surga siapa tumpuk dari nikmat Allah. Amin Allahumma. Mangkana amulot benta amulot tak pada Pak. Amulot benta amulot beda Bu. Amulot benta amulot lain. Yang tinggal tahu satu kan, tahu ikan dulu beda orang setanda kamu lot tahu sah kau cai, setanda kamu lot ialah torot tahu sah amulot tahu sah ngucain kau orang si amulot selebur kamu lot, yuk meriahkan mulot tahu sah ngucain orang setanda kamu lot tahu satu kan, yang gula beda tak lebur ke orang kadur ni, tanda kamu lot, yang tujuan kecil mulot, ada saya tak lebur, Allahumma sholli ala Muhammad. Dimin beda pemuda Pak. Terus lagi pengajian. Terus lagi ya. Pemuda ni kaisilenan. Pas ketemu ben mirami. Rami agak ni kan ni. Beda lajar, beda son. Jemaah kumpul atusan. Pemuda ni kapal tanya ke orang. Napa ni Pak? Nika zikra maulidir Rasul memperingati beber Rasulullah. Wa mulad engki. Akhirnya mulai pemuda apa ni? Dia pak ke Roma tedung. Sila tedung mimpi Pak. Napa mimpi nak? Ternyata mimpi ampun beda dengan alam akhirat. Lada Pak ke alam akhirat. Ternyata alam akhirat ni kan beda labeng Pak. Khusus masuk ke surga. Ia bes bi pemuda menikah. Ternyata orang cek bunyan selebet nang labeng menikah. Budi serpuon. Akhirnya masuk. Akhirnya masuk kapi kari pemuda ni kekecibi. Jadi noro agi nak masuk lebet labeng menikah. Hadang bi malaikat. Ada bu malaikat. Le hapi na pat ikilu le. Hapi na pat ikilu. Bu jamin hapi. Jaring nak kan nak sesebut yade. Begini patuan nang yade fu lembu ni budi. Mana kan nak sebaya iya dia. Ada pak ora kerja main tepeken. Saya jelek, saya suara je. Daripada sampean miram-milek tedung gue. Tedung kan tak ganggu. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Lah masuk kapi kari pemuda ni ke TV. Masuk agak dalam lebet labang panikai hadang bi malaikat. Demam bentuk malaikat. Abtina juga masuk lebet labang panikai malaikat. Ada bu malaikat. Membentak oleh lebet labeng dia. Apa-apa malaikat? Arya labeng ria khusus bagi orang-orang si amulot. Muntah amulot tak oleh lebet labeng ria. Karena membentak amulot tak oleh lebet labeng arya. Arya khusus orang-orang si amulot. Makanya mengabis cerita pernikahan. Insyaallah bila lebih keluarga besar Pondok Pesantren Mizabul Ulum, keluarga besar dari keluarga Eka Dinto
takmir masjid buat jamaah masjid dan kula ajunan sehadir malam mangken mani insyaallah kula ku bedelabang khusus masuk ke swargana Allah bagi orang-orang seamulon amin amin Allahumma amin Allahumma. Ada orang memperingati kelahiran Rasulullah nikah tanda pak tanda bu bahwa dan kula ajunan cinta ke Rasulullah nggih pak nggih bu ana paten kula ajunan mai pakon cinta ke Rasulullah karena Rasulullah nikah pak cek cintaan ka kula bersampean terus lagi Siti Aisyah radhiyallahu anha perempuan kumpul perempuan bahagia ben Rasulullah Siti Aisyah matur ka Rasulullah ya Rasulullah apa Aisyah ud'ullaha li du'aaki abdina ka Allah ajebu Rasulullah du'aaki ya engki ya Rasul akhirnya yang ka astana Rasulullah napa doa Rasulullah ya Allah saporaki tu sana Aisyah Gusti bagus tu sa si ampun ekalakok bantu sa sebekal ekalakok bagus tu sa sepadang wa imma tu sa sesamar bagus tu sa seraja ota betu sa sekene saporaki satejana tu sana Aisyah ka ento Gusti Siti Aisyah bahagia pak senyum ada bu Rasulullah Aisyah mben bunga ya itu akidah iya bingko engki ya Rasul bunga bangga abdina du'ana ajunan mesti etrema bi Allah ada bu Rasulullah doa ria Aisyah area doa khusus tang umat benih kalau doa kabeen doa saya baca bingko kibro doa khusus tang umat Arya bingko baca Aisyah doa ke Allah setiap sengkok mari abujeng. Artinya Rasulullah setiap mari salat ni doa ke Allah. Ya Allah, saporaki tu sana umat abdina Gusti. Tu sasemare ekalako, bantu sasebekal ekalako, tu saseraja, wa imma tu sasekene, tu sasepadang wa imma tu sasesamar. Saporaki sateje tu sana umat abdina Gusti. Amin kok Pak. Mayu mulai bih. Ya telah sang kasenyor wate. Ya kalau ngucap amin secek sengkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Cinta Rasulullah keten kula ajunan luar biasa. Cerita aki Pak. Rasulullah gadin tobu. Bu, marah nyampit lapar bu, Pak, Rasulullah gak dintomun bodo ojen raja, Rasulullah itu sering mular, Pak, menengah tomun ojen raja kan bunga pahala bu, lebih murni bakal dari seserama lagi pak ojen kan bunga bu, Rasulullah mun ojen raja. Sekut molar bahkan setong waktu ojen raja Rasulullah molar. Sahabat matur ka Rasulullah. Ya Rasulullah. Ajunan mun beda ojen raja ka ditekaje ka dintumi pas molar beda penapa ya Rasul. Ada bu Rasulullah. Gula ingat ka umat gula sahabat. Apa napa ka dinto. Ku laku ni kan beda teteh. Perjalanan saya mulai 400 tahun lebih kene tembok obu. Lebih tajam tembang silet. Babaan neraka, atasan neraka, erengan neraka, manusia kapi pengan lebat nang tete nikah. Jebul Rasulullah ku laku nang etete nikah. Sahabat bila umat lebat geger ke neraka nikah. Padahal ojen selaja agak nikah. Pas dia memun tepak ke umat gula. Masya Allah dari cinta Rasulullah kata gula ajunan mangkat tore dan gula ajunan pecinta ke Rasulullah palebur maca solawat ke Rasulullah ini kata dina orang cinta nih sampean ngucap cinta ke Rasulullah kan tak libur maca solawat ke Rasulullah berarti bohong tak libur maca solawat ke Rasulullah ngucap cinta ke Rasulullah lecek
Kan mangkana orang lebur maca selawat ni hebat Pak. Terus lagi pengajar. Gula mengarakan tu tak intar. Ya lesona. Yang iman kening ibu tambah. Apa mi aglo? Apa buat tambah ganjaran meni amplop teh. Kau gelak ke song-songan sumenep. Datang debak ke Roma. Bajang asar kejak bajang mari paham mangkat ke ibu ruwaka. Majungan cuma buh. Pas kantoh lesoh. Ya keng iman kening bertambah je teh. Beni amplop ganjaran teh. Apa make kiai mun salah niat dosa Pak. Agak-agak hori mangken iundang sareng ke Mahfud. Pahan niat ilmate teroe sanguna dosa Bu. Keng bade selebih raja dosa na Pak mun ngunceng ke hori pasti sangui. Ya lu cacaro sakkar ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Orang lebur baca salawat ke Rasulullah tu sana pegal esapora bi Allah amin. Nabi Adam alaihi salam sepas esapora bi Allah Nabi Adam sampun nyebut asmana Nabi Muhammad. Pak, Nabi Adam itu kan maksiat lembek ke Allah, melanggar dari aturan Allah. Sampai Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari swarga ke dunyan. Nabi Adam ipatoron nang India. Siti Hawa ipatoron nang Jeddah. Kan mangkana orang India ni keteng genteng tin ratin semak ben Nabi Adam. Amir Khan, Syahrul Khan, Salman Khan, Khori Muslim Khan. Iya berikan malah ngampung genteng kanan. Lala buat coba agak mana kata enghi. Aduh engki. Ini dah ireng kadur deh. Makanya orang India tenggenteng tin ratin semak di Nabi Adam. Siti Hawa petoron neng Jeddah, makanya neng Jeddah neng Saudi kan tenggenteng Bu. Tin ratin elong mancong semak ben Siti Hawa. Orang kadur. Jauh dari Nabi Adam, jauh dari Siti Hawa. Ya bahagia dia. Goja koning tak koning. Goja celang tak celang. Iya pas buka lampu dia. Iya pada kelabu ni ben kehori na dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Puluhan tahun Nabi Adam adua minta sepora ke Allah tapi bi Allah tak sepora. Sepasih sepora bi Allah wakilan yang tafsir sebut lagi. Sampun Nabi Adam doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam setong kitab yang sebut lagi Nabi Adam sepasih sepora bi Allah sampun nyebut asmana Nabi Muhammad. Allahumma bijahi Muhammad wa qila Allahumma bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Periksa Nabi Allah dam ini menemu asma Muhammad dia ben. Ajawab Nabi Adam Gusti sampun abdina sareng ajunan itu tiaki kalaban celot akhir eselen roh bi ajunan kabeden abdina sampun abdina odi Gusti abdina onga ternyata nang tiang aras beda tolesan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abdina sadar Gusti Muhammad dia betul-betul mulja mun tak geng jamulja Muhammad tak kira asanding ben asmana Allah mangkan abdina pas nyebut asma Muhammad napa debuna Allah dam karena ben nyebut asma Muhammad maka tusan ben bingko esabora. Amin Allahumma. Solawat kain to hebat. Nang kitab dalail saya sebut akin. Mun baca solawat Pak dari colok re keluar rak terak. Pandeben gedop. Keng gula ben sampean tak ngetelain. Akhirnya rak terak dia mengelilingi seluruh penjuru. Akhirnya dia pun ulama rak terak dia bi Allah pada manuk. Manuk dia andi lembang petong polo ebu lembang per lembang andi cetak petong polo ebu cetak per cetak andi muah petong polo ebu muah per muah andi colok petong polo ebu colok
percolok andi lisan 70.000 lisan per lisan mau tasbih ka Allah 70.000 tasbih parlonah minta ki saporan tu sana orang saya baca selawat ka Rasulullah. Amin Allahumma. Hebat selawat. Baca ka orang kubur pakai parapan seksa stop seksaan bi Allah. Amin kau teh. Jadi sabar rokok jehlu teh. Tak bebemun goreng macura dia. Mekah boy pak tak langkong sepuluh. Mekah orang sandi hotel, saya jaga hotel, muni kenengin orang Madura sosa pak. Apa? Pertama hotel muni kenengin orang Madura, aing terapas. Mandi mulu orang Madura dia. Kon pak kali sehari semalam. Muni Arab ni kata apa mandi pak? 3 hari sekalian, 2 hari sekalian. Kalau nggak udu Arab, tapi serak ke aing. Tuh 2 sesaring hotel muni kenengin orang Madura. Apa? Rombu dari cang bucang. Reng Madura reng kadur yang mau naroko. Tangan gue asbak lesel te. Aro. Boleh mengakai cerita lamba bu. Boleh orang Madura antara kecoba bu. Numpak bis. Lamba bis kan tadi asin bu. Apolong bencewek racin. Aku irok nyeceng rok kerwa. Tak kodungan ngempen anak. Sering Madura ini kok rokok melulu. Gara anak betok melulu. Ngocak cewek, kak buang narokok nih kak. Anak boleh muak. Mun gula tak anak apa kak. Kalau nih seraka sekeni nih kanak. Nih seraka sekeni. Buang rokok tajak ngocak ring Madura. Kayak ngaracer remet. Pak kabengkalan pas males. Lek, napa kak? Pakai bawa narok kan nih lek. Mun gula tak anak apa lek. Kalau nih seraka sekeni nih kayak kok. Wow, Pak Bobo. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Salawat ibu caki kau orang kubur, pakai orang kubur dia berpada seksa bi Allah. Kalaban salawat, insyaallah isatop seksaan bi Allah. Amin. Beda cerita setong kitab. Jika Syekh Hasan Al Basri saya mau coba. Terus lagi pak. Beda orang mati. Kuburaki ide ada menikah. Benih kalau kedua kata lo. Benyaan beda ada bu 500 orang. Besi ada bu 1000. Bahkan orang kubur 500 orang saya kuburaki menikah. Tadi saya selamat tak kebiwa. Satu aja esek sabi Allah. Saya tahu nggak ada saya selamat. Kapi esek sabi Allah. Bon. Akhirnya bener yang laki lebut pak kuburan ben. Pamaca selawat ke Rasulullah. Napa selawat tuh? Wakila itu baca sekalian berisal sebut 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik niat kencerna ibu ki ka orang kubur kabdi. Pa berlalu orang laki apa nih? Pun berlalu orang laki ini Gusti Allah ajaku ke malaikat senyiksa. Malaikat ambu orang kubur dia aja siksa. Irfa'u anhumul azab bi barakatir rajul alladzi yusalli ala Muhammad. Angkat siksaan dia. Ambu reng kubur dia aja siksa. Kalaban sabab barokah ring laki ki ibu saya baca selawat ka Muhammad. Amin. Allahumma nikah selawat pak. Bocah mari bujang Isa pak istiqomah ben malam 400. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 400 pun mari bujang Isa. Pendit juk toju pang tapangan. Pendit pang tapangan tanggen tangan. Pendit tanggen tangan ajalan. Baca 400 pa istiqomah ben malam. Napa demen ulama? Berarti orang dia namen bungkana pese ya dan romana. Amin kau teh. Jami tambeng gelu ka kita. Amin Allahumma. Mulandi bungkana pese kan nyaman bu. Aga bay Roma nyaman molong. Melea mobil nyaman ngala. Mangkan aga eki air makita alako. Andi bungkana pese. Kan mangkan mobil datang genteng makita alako. Nyaman nyambu ruah. Ada apa solawat tambu sekali. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat sesami-sami mulja sifatan kula muljaki. Mantar mukatan kula ajunan saya hadir malam mangken oleh rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Amin.
Allahumma bede telok golongan. Swargana bede nang telok golongan. Nikah bahasa mereka gula langsung toron. Gula langsung kapang lekur rumah sakit. Penakan dua masuk ruang ICU kepi. Kita tapi alhamdulillah setong masih beda pendena. Setong penakan ni kampun sangang hari tak sadar. Nyundu ana. Setengah hanya mafawas keng yoba Muhammad. Setengah hanya manajwa keng yoba Syarifah. Nyandeng sepolah mbak takut keng nyaman tak kuat. Lesarian pula beres. Izin Allah kafi sama beres. Menteri muka sehat bi Allah. Menteri muka sesuai penyakit yang nyimpang bi Allah. Yang sampurna zahiran wa batinan. Amin. Allahumma sekelangkong barokah duana. Telok golongan swargana bedenang telok golongan. Swargana santri bedenang guru. Swargana anak bedenang tua. Swargana bini bedenang laki. Pertama swargana santri bedenang guru. Hei santri jangan harap swargana Allah tanpa ridhonya guru. Lambak beda orang santri mate bu. Mate pakai mimpi bi kiai. Ternyata santri ni keampun antri nang dah ada si alonca ke neraka. Dicerengin bi kiai cong. Mban kantang santri. Mban kan pernah muntuk Roma, ngaji Roma. Ini pas mban setia antri nang dah ada si alonca ke neraka. Beda apa cong? Jawab santri kinto. Kiai, kinto setia gara-gara abdi cangkolang da ajunan. Kadang colok ngocak engki, tapi ate ngocak punten. Abdina selalu lecek bencong ngocok tak ajunan. Ana pemicik berencang kolang ke guru ni Pak Bu. Sampai dia pun ulama bengal kareng tua dua nyagen orang tua dua ki benda taubat. Tapi mun nyagen guru uququs syekh la taubatalahu. Nyagen guru tak ada taubat. Ana apa? Karena ten gula ajunan. Saya kenal ben Allah sebab guru. Saya kenal ben Rasulullah sebab guru. Saya tahu bidana halal ben haram sebab guru. Tanpa guru, laulal murabbi ma araftu rabbi. Tanpa guru tak kira kenal ben Allah. Tanpa guru dan gula ajunan tak kira kenal ben Rasulullah, tak kira tahu bidana halal ben haram. Makanya Imam Syibawi lambak keduaan santri. Cek setiana sampai isulukin kutrubul lain binatang malam. Anak pemiusulukin binatang malam santri Imam Syibawi walancek setiana. Kapan kau telok kalau 4 malam ngambek nengi pagar ngambek kiai keluar dari dalam. Kakui hadir ke masjid. Wakil ada pun ulama karena dalam Imam Syibawi ben masjid panika jauh jarak. Tapi solat berjemaah selalu ke masjid. Anak apa? Seni kasih Pak. Makai jauh Roma ke masjid mun ate semak ke masjid insyaallah solat berjemaah selalu ke masjid. Torot maka kita ngucap amin. Torot kayak apa? Jangan kau tidak kasih nyuruh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi bakalah Roma abe apolong ben masjid, keng ate jauh ben masjid, maka kula ben sampean rang-rang seong ke masjid. Bener. Penyaring, bener. Orang kadur kadang agak boy masjid pada ben agak boy katel. Mun parapan agak baik kompak, agak baik katel kan kompak kapi. Keng bila jadi katel, sorong ke katel, tak kira gelem mereka dulu. Ada agak baik masjid pada bergebaik katel. Mun parapan agak baik kompak, si agak baik luluna, si agak luluna, si ngosong semen, si ngosong batan. Keng di masjid jadi sorong ke, tak gelem mereka dulu. Bener ada. Nanti bila kiai micil, terus ngiring ke masjid, rok jalan nimba ilmu. Mator ilmu abak saya tak tahu ngaji rok jalan. Durin setiap pun malam agak menikah sampai julukin kutrubul lail binatang malam. Orang kadur ya menjulukin binatang malam kan benih santri setia ke guru. Apa sih julukin binatang malam? Kuak, ngok carat, kek. Bahkan yang TN orang kadur. Mun budak kuak amunyi, aduh tadi jike. Apa budak orang rembi mate. Mun budak ngok carat amunyi sosare kadur banyak orang mate. Mun budak kek amunyi make teh katon du tak tedu. Budak maleng. Tante bisa fanatik tak oleh kulo ben sampean. Kuak nok carat kek are mun malam baca tak tedung. Bila siang sampai maghrib ampos tedung, tetapi amunnya malam patot.
Mangkana mun beda orang kadur, mun malam tak tedung aculun, mun mande eman. Bila siang tedung sampai maghrib, ya Allah kek. Tak langkong kek. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Dong, suar kena santri berenang guru. Sehingga ten kula ajunan ngostete mun ka guru, cek cangkolang ka guru. Anapa? Mulai cangkolang ka guru, pakelar ilmu banyak tak kira barokah. Cek anda lakin sampean bolan andi titel tengki S1, S2, S3. Cek ampuaki sampean bolan apal kitab sebanyak keng mun cangkolang ka guru, tak kira barokah ilmuna. Bener. Are berben lampur kan terak, Pak. Ada bolan asam bung. Sampean bekal terak sampai mulai ke Roma. Anapa? Santri sukses, benih santri beli ilmu pesantren. Benih santri beli pondok. Si kocak sukses tak sukses santri. Si etemah sukses tak sukses santri. Abes tila boyong mulai ke Roma. Muntil dapat ke Roma, tak matolus pesantren nah. Tak matolus guru nah. Ilmu sekolah yang kui. Ini berarti santri sukses. Tapi bila boyong mulai ke Roma matolus kiai nah, matolus guru nah, matolus pondok pesantren nah. Ilmu nanti yang kui. Berarti ini ke santri gagal. Ini kemudian sampung terak, Pak. Tapi coba pengelar lampu larang hargana 500.000, 2.000 watt, tapi peke kabel. Tak kira guna lampu serajer ya. Tak kira terak ben tak kira odi, Bu. Pada bencen gula ajuna. Pengelar abu alim, abu tompok kitab siapa? Bahkan titel teki keng peke kabel, cangkolang ke guru. Tak kira barokah ben tak kira manfaat ilmu. Jadi selamat. Nanti termasuk boleh ben sampean golongan setia ke guru. Saya oleh barokah guru. Amin. Lebih dari guru kaintoh Mizabul Ulum. Amin. Allahumma. Antum. 2. Suara kena anak berenang orang tua. Jangan ngarep ridwan Allah. Muntah oleh ridwan orang tua 2. Walan kadang ikan tu ni kebanyak ring nyepele aki orang tua 2. Mun kaki ai gula percaya orang kadun. Mun beda ke hari Rabu, abo jaga kapi si asalaman, awal ban bil mobil, toron di motor inges tanang, lo tulis sakit kapi. Keng kadang orang kadun ni kabila asalaman kau orang tua 2, aku tak dia nyala aja, Pak. Ada terbalik teh, utamakan orang tua 2, beda boleh tak leh orang kadun. Mun intar kawali songo, abu kompak rombongan kan telebis. Kan bis mini, sabis mini, kan telu hari tak mulai, ben kompoi ya seekebo. Tak setuju ke hori, ten 100% boleh setuju. Aduh ku ngambri barokah. Keng bede tak lebur orang kadur ni kah. Mun entar kawali songo kompak, ben kompoi ebikebo, kan telu hari tak mulai. Keng kadang kok purnapaan ben embun kan setahun tak pengen tarik. Bede tade. Dia tak boleh kriya. Allahumma sholli ala Muhammad. Abu mulja anak ni kabukti orang tua. Terus, Pak. Terus. Dia mun ambu mayu ambu hoi. Terus, Bu. Orang menabukti orang tua 2 dia pun ulama, suara kena mulja laku. Bekal apolong ben para nabi, para rasul. Nabi Musa alaihi salam pernah matur ke Allah. Ya Allah ya Rabb. Apa Musa? Kulaku pasera sebagai apolong ben abdina nang suarga Gusti. Saya datang ke ben abdina. Saya semak ben abdina. Dijawab ya Allah, Musa sebagai apolong ben suarga. Ya reh nyaman lah. Wak bede kampung ruah, bede iti seruah. Ben mun penasaran sare Musa. Penasaran Nabi Musa, go siapa orang siapa orang ben kau kulaku suarga. Sare temu Pak. Mulak salam Nabi Musa. Biar mun namui ka orang namui Depak katanian paling bagus namu ini kan ngulok salam 3 kali Pak. Depak katanian kalau ngulok salam. Assalamualaikum. Yang dia ulama cek peloros ben labeng aroma roh. Bila lebih mun labeng dia buka. Anapa? Takut tuan rumah. Berapa dalako kelakuan saya ketudu si orang. Orang dina bulan ni bini beri yang perdelem baru kadang kan tak kodungan tak kalampian kalau aku tangan. Kadang tak aku tangan sosoro alim baik. Minta alim bayang mulang larbet. Mangga namanya kiri labang. Assalamualaikum. Sila tuan rumah keluar ngolok salam boleh. Assalamualaikum. Sila mulai ngolok salam boleh. Assalamualaikum. 3 kali. Nabi Musa ngolok salam. Assalamualaikum. Keluar tuan rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ternyata tinggal keluar tuan rumah anak-anak muda. Pemuda keng akhlak bagus tawadhu Pak. Apa bagi pemuda mun bagus kan ini kasepator diajungkan jempol Pak. Mangana sampai Allah ada pun hadis qudsi, uhibbut taibin, saya kok cinta lebur ke orang-orang si ahli atobat, wa hubbi lil fada'i taib asyad, tapi saya kok lebih cinta, lebih lebur ke pemuda selebur atobat. Mula tua, la diplok, la top, la rogu, atobat meloloh patot. Cek la mati ya. Mun orang kanu la top la rogu ki ngandok dere nyambung ajem sara gelut teh. La mati ya ki ala kok sabeureuh teh ki Pak. Iya patut mula tua tobat mula patut sering lama ya. Tapi selebih patut boleh diajungkan jempol pemuda Pak. Pemuda ahli atobat nak kena muda tapi ahli atobat, ahli sujud, ahli tahajud, ahli ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ate selalu aku mantong ke masjid. Nih ke pemuda sepatut diajungkan jempol. Harapan kita, harapan bangsa, harapan orang tua, harapan agama 20 tahun, 30 tahun sebekal datang. Insyaallah barokah. Allahumma dua tamu yang tuan rumah jawab Nabi Musa engki. Tapi tak tahu tuan rumah nanti kecil setamu ini ke Nabi Musa. Tore lengki yang tuan rumah lengki Nabi Musa. Ngocak tuan rumah talangkong engki Pak. Dan kula kita bisa mangki polan ki bede tugas. Ada Bu Nabi Musa, nggih pon laku tugas. Akhirnya nak ini masuk ke dalam kamar, keluar dari kamar ku tak ngempen bebi Bu. Bebi bini nyempen sampai siom, iki ke pemandian, pandi sabun. Mari pan nyempen boleh siom kebe sabet dalam kamar. Keluar boleh pemuda ni ku tak ngi bebi boleh laki. Nabi Musa terkejut, masa dia si apolong bengkok ku laku iswarga. Apa ke menanakkan nak demi ngubu bebi. Terus bebi ni keke berkemandian pandi. Mari pandi yang pun boleh sambil siom ke bergelum kamar. Mari pandi keluar pemuda pandi pas mangkiin Nabi Musa. Ada Bu Nabi Musa. Ke biar agama mana apa? Aja wa pemuda pandi. La ilaha illallah agama gula Pak Islam. Ada Bu Nabi Musa. Masa sampean Islam ke? Apa Pak? Ini lebih Islam ngubu bebi kan larangan, najis kan? Tapi sampean karo ngubu babi, jangan sampean Islam. Ada menik. Ngucap pemuda nih, Pak. Kaisa joma aropan saya aropa babi. Kaisa Pak benembuk dan gula Pak. Tuh, miau babi. Karena ring tua dua abdina Pak benembuk ingkar ke Allah. Tak ngereng pakon Allah, tak jauhin larangan Allah, sehingga toron bentuna Allah, toron tukan Allah. Maka Pak benembuk kan tapi Allah pas ibadat si babi. Dan sana kebajikan umat keadaan Pak, lain umat Nabi Muhammad Pak, umat Nabi keadaan salah mangken kiai seksabi Allah. Umat Nabi Musa lambek Bu Pak, karena tak abojong bi Allah ibadat mutak. Umat Muhammad nikah Allah syukur ke Allah ibadat umat Nabi Muhammad pakai lebur ala ketusah kita sudah tos lagi atau ber ke Allah ada cerita nah salah mangken kiai seksabi Allah lain ben umat Nabi Musa lambak polan tak apa yang bi Allah ibadat mutak coba mun pas umat Muhammad pada ben umat Nabi Musa orang kadur bila tak apa yang pas ibadat mutak insyaallah saya datang malam setiare benyaan mutak. Engki na bangki. Penyara engki na bangki. Makanya istimewa umat Muhammad. Apa? Karena Nabi Muhammad Rasulullah itu orang yang sangat istimewa muku Allah. Makanya umat apa ada istimewa dia. Oh hebat umat Muhammad. Suargana Allah laku umat nabi selain umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, umat nabi selain haram masuk ke surga Allah sebelum umat Muhammad orang kandung masuk kade ke surga. Amin Allahumma pangucak nak gana tapi kaisa magi aropa bebi Pak kaisa makuna Pak embuk dan gula maka dan gula sebagai anak kewajiban ala cinin apuk teh ben hormat dak ka orang tua dua misem Nabi Musa pahade Bu Nabi Musa opatot
Arya keistimewaan nak kana ria sehingga Allah majebu engko Arya nak kana ria sebagai apolong benkok kulaku iswarga tetici abektena ka orang tua dua. Alhamdulillah. Nomor 2 terakhir di Budin. Tersebut ingin nomor kedua. Bismillah. Jadi istana gula tujuan kopi pak. Keng seminta atau dus. Jadi mulai kebelaga dia kan pakai kebayaki mana. Kor pengalkal mana kebay kopi atau agak siri beri. Engkau minta kopi pas tak ngalkal. Mari no mulai haram tak mincret. Dia mungkin ramai mincret ini cak kebayaki sekali. Nomor 2 telok. Soar ke Nabi nih berenang laki. Bu. Marah nyampit, yang buat coba lah kanan lang melarang kayak gitu. Bu, terus warga bu, orang nyaring, terus masuk warga bu. Perintah Allah kelako, kewajiban sudah di Gusti Allah kelako. 2, bekteen lagi nah, pengenyang lagi nah, jak pelapar lagi nah. Ulah orang sekut nggak tahu orang kadun ni kecek pernah ibarum. Yang laki pernah baru berarti dia lapar. Ngakan baru ngopi berarti teh tanah aki nih Roma. Punten kiai kalau ngopi ke baru oh berarti kopi nasi Roma tak nyaman. Arapa campur jagung. Mangkana ngopi ke barung. Bener pak? Jaring ngocain kita kok tapong bibinin. Enten bu, gula beninya pelekan orang bini. Kayak kateng orang bini nih, mau kapan si bi melolok. Mun kabok, si Aladin yang bini dia. Acak maca Aladin om. Coba ro, mun intra konjung alo, kan anyar kap. Kalampina anyar, selarang kodunga anyar. Lengan gelengan, tengok selaki entar ke pengajian, songkon ro ngebet. Lu, ini masih bini dia. Jaring gula bermangkat ke pengajian, kontrol ibunya ibu. Haram iya teh. Mun kelampi tak cocok ben sarung, salin ngelaki salin. Itu tak cocok kalau sopan bensin jengah. Ada mah, saya salinan, ngelaki salinan pak. Ki buru gula semangkat gila cocok ento ben rasop nah kote ben ka ento cok bocok bagus. Terus mangkat. Gula haji telo kali pak. Keng gula bini teh beki asongkan pote. Gula cek seneng asongkan pote. Anak minta bagi, kudu dengan songkoan pote, kudu bagi ampun cak kocaan pote. Arab apa? Bisa aju nanti dengan kocaan pote abu sebenarnya cek sepona. Muna kocaan celeng ajunan jen mudah itu. Ini songkoan celeng, kenapa toro? Si penting bini seneng tinggi. Anak apa? Mun laki todus, si bini si todus kado. Wak punawi lo songkoan ngebot. Ngocak orang punawi siapa? Laki na punati. Ta'ala padang gunati ta'aladin kalaki. Kan gula benih menyepelekan orang bini. Orang bini ni pun kadungul je pak. Masya Allah. Ku laku ni kabu. Ada orang bini ni ka masuk surga. Tepai bingking Rasulullah. Amin kopi. Ulah pada pun lagi nak kopi. Beda orang bini ku laku. Rasulullah masuk ke surga. Orang bini ni kenyerecengi bingking Rasulullah. Amin. Saya orang bini menikah, orang bini selake nama teh ta'alake oleh. Malarat ya. Nadim ta'alake boleh. Sering lagi nama teh iya nangis salaje. Salaje nangis, salaje melah apa nyari teh. Anak peminta imu saya lagi boleh bu. Tak mikirin alake boleh konsentrasi adi di anak mengaji anak masakolah anak memunduk anak ma'alim anak membagus anak sehingga tak mikirin si alake boleh orang bini agak penikah laku muljabu masuk surga tepak ibingking Rasulullah korja kal cengkal orang bini cengkal tak lebu pak ibu lagi malai Rasulullah nyoro kikir pandelek nyam bibi cengkal ya tak lebur gula paling takok murok muslimatan
Soalnya mun lamun tak cocok alaben di beubeum bini. Haram yuk mulai ribane prek bun bu. Ya ilah onere. Prek bun. Pada mau muslimatan benih karo atosan sudah tok ebuan. Gula moro kalaya taya. Sampai gula ngucap. Sehingga ibu muntro masuk surga bu. Jangal bengal kalagena. Jalabenan kalagena. Kan gula. Morok satu apa jawab ibu bu. Minta bengal lagi aye ka selake. Cereng selake ki lebur selingkuh. Iya saja kan lah viral selingkuh. Siapa saya tahu karbon lagi nih? Siapa loh? Oh ya apal makilah tahu lagi. Aduh enggak Lesti. Jadi gelak Lesti ini kawan. Bila mereka boleh larangan luar di boleh. Banyak cakap cakap status gara-gara Lesti. Tidak kunjung membaik. Akhirnya Lesti dibawa ke puskesmas Kadur. Jadi mati ada pak Kadur. Udah saya gelak di boleh. Kaca status. Alhamdulillah Lesti semakin membaik setelah minum aing laang ben landeun kapor. Subhanallah. Apa sih kelakuan? Pacor rek di bobo. Minta alaban kiai jangan selaki lebur selingkuh. Dijawab bi gula. Bu, cak ngocaan selingkuh ka orang laki. Kata-kata selingkuh ni kak benih andin orang laki. Tapi kata-kata selingkuh andin orang bini. Cak ngocaan selingkuh ka orang laki. Ada kata-kata selingkuh bagi orang laki. Kenapa? Karena orang laki oleh abini lebih dari setong. 2, 3, 4 bahkan orang laki oleh abini boleh make tak amit kesetuah cok ngicok eluat ruat tak apa-apa. Mangkat jajar ngai tampung bibinin kakek. Mangga nareng laki ada kata-kata selingkuh. Sebeda kata-kata selingkuh orang bini. Polan orang bini dia tak oleh alake lebih dari setong. Lah tau salah alaben ngeneng lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Shollu ala Muhammad. La bukti lagi lah jalan kau apa boleh lah bukti lagi na. Apa bagus kalagi na. Selalu senyum kalagi. Tidak pakai laki tak pada cocok. Juga aja. Engki. Menyari engki. Umpama lagi na sampian coba sokore bu. Nyamanan coba bu. Mbian mu lagi na coba nyaman tedung bu. Mun genteng tak nyaman tedung bu. Pagenteng lagi sampean pasoki tompanu mau sedan kijang alpat tak nyaman nengen mbian. Selagi entar ke pasar amit sejam setengah kita ada tengkosan. Ada nyangket lah. Sila datang selagi pak sekar bingkeng nyeper kesing udah kakek kesing udah. Arap lagi na genteng kisoki mun mbak coba lagi nyaman fi. Amin intara ke pasar sejam 2 jam tak datang tedung sampean. Duh siapa sih ngalah jareng kok penakok takok. Pada ben sampean lagi andi bini mbak coba sokor nyamanan coba ben ratin. Apa? Seraan coba ben ratin ke Pak. Ratin ini kan 20 tahun paling abid. Oleh 20 tahun coba. Mun coba ada serak Pak. Jangan abid jangan coba. Ya kan nyamanan coba. Amin ya ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Mantar muka dati orang bini solihat. Selaki mantar dati orang bini soleh. Solehin, seatil kasih bini, bijaksana kasih bini, sebini toat kasih laki. Makanya laki ini kasih aman nyaman, tanggung jawab kesampean ini sebagai laki berak ke orang bini. Ya orang bini tanggung jawab sampean apa ke laki berak. Menganta langkong orang laki jangan nak senyaman cibi berak Pak, tanggung jawab orang laki ini. Makanya apa sih kan di orang laki orang bini ini kan di hak. Tapi apa sih kan di orang bini orang laki kan di hak. Saya nggak ada. Yang laki andi mobil, andi hak bini.
Reng laki andi PC, reng bini andi hak. Reng laki andi emas, reng bini andi hak. Tapi apa sih kan di orang bini, reng laki tandi hak. Reng bini andi emas, sedang ada kakek, tandi hak roh. Reng bini andi mobil, reng laki tandi hak. Mun reng laki apa sih kan di reng laki, reng bini andi hak. Makanya mun bude reng laki cerai ka bini nah, pas si bini tek belenjoi oleh reng bini dia ngicok PC na si laki. Kecok. Tak apa. Umpama sama dia ngalak hak bening ngicok. Umpama sampean biasa belenjoi ka si bini sehari 20.000, 10 hari tek belenjoi. Si laki sampean andi tinta belenjoi. Oleh reng laki, reng bini reng ngicok pesen si laki. Berapa? 20 kali 10, 200.000 kecok. Ngalak hak bening ngicok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ting mari ngalak ngabele kak dan kula sing ngalak pesena. Mi ngicok kan oleh dia punya ke hori. Dalam 10 hari tek belenjoi. Thank you, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu lo nih suargana guru. Suargana santri berenang guru, suargana anak berenang orang tua, suargana bini berenang laki. Mantermu kita ti ilmu barokah manfaat. Paling akhir pamator, cek kalau pahit, mulut dikahake kata unggu penapa. Napa hake kata mulut? Napa si efek tabi Rasulullah kalakoh? Bila bi solat selama waktu. Napa nang seneng Rasulullah kalakoh? Bila bi solat berjamaah, bila bi solat berjamaah di masjid. Kalako. Yang sana si semari sinakal. Ka masjid harap tak si semari. Mun sejauh kapan Jumatan kalau 11 depak lah. Si semari ki ding aki. Haram mun tak ada azan mi ongko. Bedet ada. Tore napa sih bekta Rasulullah kalako bi lebih salat 5 waktu. Benapa saya kesenengin Rasulullah kalako bi lebih salat berjamaah bi lebih salat berjamaah masjid. Rasulullah itu benih cuma abri contoh. Rasulullah ni kata ti contoh. Benih kalau abri contoh. Mun kalau abri contoh gampang sih tadi contoh sih melarat. Mangana Rasulullah ni ka benih kalau makon. Napa saya pakon aki mesti kalako bi Rasulullah. Rasulullah pakon lambek. Rasulullah paling lambek. Pak Rasulullah ni kabu tak toman menginap obangi dalem. Rasulullah pernah berjamaah mari salat assalamualaikum kita awit langsung ke dalem. Mari ni karabu boleh ke masjid sahabat matur ya Rasul. Ajunan biasanya ke dalem lastre wirid, lastre zikir. Tapi ki buru ajunan kun mari salat langsung ke dalem beda apa. Dia pun Rasulullah sahabat bulan di pesedu dirham Roma. Tak kok telengi nginep di boleh ke sedekah genduk. Rasulullah makon lambek Rasulullah tibik lebih lambek makana orang cerik dia tak lembur oi cerek kamu Pak kula teman ngaji ke setong kiai ini pengajian dewun kiai ini arasanan bulan Ramadan genjen bakal lobar kabeh sejak arasanan muni bulan Ramadan arasanan di bulan Ramadan kalau oleh lapar ben pelka tak oleh genjeran karena genjeran polober kabeh bi Allah. Kecuali arasanan orang cerek. Guring cuben yang cerek. Mangan sampai beda debu, ta'amus sahih dawa wa ta'amul bakhil da kakana orang lambek ria obat tapi kakana orang cerek ria penyakit. Mun beda orang lambek abri deureun ke sampean. Tuli deur Pak arwah obat tapi mun beda orang cerek abri kakanan. Cek kakan buang arwah penyakit. Minta penyakit aja yang minta dulu baru kita bagi. Ada kayak tabu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantarmu kata ilmu barokah manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma. Mungkin kan itu sebisa sampai aki anyuan pengapora. Orang berlebih nah. Napa? Orang yang ke tibi. Kakek ku tahu kalau sono orang. Dikal mantar ki ketemu na boleh. Tak ketemu boleh mun temune swarga. Gula mun masuk neraka teret Pak gulaku Pak. Matur lagi ke Allah ka itu simurok abdine gua. Mun gula masuk swarga sampean masuk neraka, ya bes gelu teh. Ngocet lemeler wae pada yang mantar masuk swarga kapi. Amin Allahumma. Sareng doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Allahumma khudh minna waftah alaina abwaab la ilaha illallah kama fatahtaha ala ahli la ilaha illallah. نسألك يا لا إله إلا الله أن تحيينا على أهل لا إله إلا الله وأن تنور قلوبنا بنور لا إله إلا الله وأن توفقنا على أجراح دار معاني لا إله إلا الله في بحر لا إله إلا الله وأن تنزل قلوبنا إخلاصا منك يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك العفو ودوام العافيه والشكر على العافيه والغنى عن الناس ودوام التقوى والاستقامه وحسن الخاتمه. اللهم بارك لنا في امورنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في ارزاقنا وارزقنا اولادا صالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبسر أسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.